Good morning bro, mga ka-TH. Mao ni ang resulta sa bato ng market nga atong gihumol sa chemicals. So mao ni siya ang resulta. Partially natunaw siya kining ihang tinunawan mao ni siya. So ato ning sulayan og process kung unsay sulod ani. So ibaw nato ni kung nasa gold, pero initial nasa signal sa gold ani. So ato ni siyang i-process kung unsay sulod ani. Mura na siya og gatas. So gikan ni ani. So kini nga bato kung atong ihumol gid siya sa chemicals kung pila ka adlaw siguro, malusaw gid siya hiniinay. So naa siya kuan nga dili gid siya natural. Binuhat siya nga bato. So bantayanan nato ni mga ka-TH, makakita tag ingani puso nato. Kay labi na kung nay signal sa atong locator nga gamit. So positibo siya nga posible naa siya gitago diri kay gibinuhat man nila. Natural nga bato dili ni siya mo react, pero kay binuhat man siya naman siya chemical, so nag-react siya sa atong chemicals pod nga gibutang. So mano ni siya mga ka-TH. So antabayanan ninyo ang sunod nga update na ko ani unsay makuha nato ani. So good morning ka-TH, God bless.